गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। जय 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 राघवा जानकी वल्लभा जय 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 राघवा जानकी वल्लभा। जय सुर नर सेविता जाम्बवंत पूजिता जय सुर नर सेविता जाम्बवंत पूजिता। जनार्दन जगन्नाथ जानकी कांत राम जनार्दन जगन्नाथ जानकी कांत राम। जनन मरण वर्जिता जनकपुर विराजिता जनन मरण वर्जिता जनकपुर विराजिता। जय जय राम जय रघुरामा जय जय राम जय रघुराम। सीताराम श्री रघुरामा सीताराम श्री रघुराम। पशुपति रंजन पावन रामा पशुपति रंजन पावन राम। पाप विमोचन तारक नामा पाप विमोचन तारक नाम। जय जय राम जय रघुरामा जय जय राम जय रघुराम। सीताराम श्री रघुरामा सीताराम श्री रघुराम। पशुपति रंजन पावन रामा पशुपति रंजन पावन राम। पाप विमोचन तारक नामा पाप विमोचन तारक नाम। राम 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 राम। जय राम 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 राम। जय राम 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 राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय सुत हनुमान की जय सुन्नत महाराज की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। जीव एवं ईश्वर परिभाषा चतुर्थ सेक्शन रे माने देखिथिले जीव एंड ईश्वर। बर्तमान फिफ्थ सेक्शन पंचम भाग रे तत्वमसी गोटे टॉपिक दे देले तमाने जीव ईश्वर ऐक्यता कहते। आपनकर मन थियो मो लास्ट क्लास रे 27 तारिख रे এই ବିଷୟରେ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ରି ଟେଲିକାଷ୍ଟ ରେ ଆସି ନଥିବ ସେଇଟା। ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୃତ୍ତି କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ସବୁ କାହିଁକି କହିବାକୁ ପଡୁଛି ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ? କାରଣ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ମହାବାକ୍ୟ ନା ଏଇଟା ଉପନିଷଦରେ ଅଛି। କାରଣ ଟପିକ ଟା ତତ୍ତ୍ୱମସୀ, ତେଣୁ ଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ମହାବାକ୍ୟ। ମହାବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ବହୁତ ବଡ ବାକ୍ୟ ଥିବ। ମହା ମାନେ ବଡ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମହାଶଙ୍ଖ, ମହାନଗର। ମହା ମାନେ ବଡ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବାକ୍ୟ ଥିବ, 5-10ଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିବ,
गोटे पाराग्राफ भलिया ହେଇଥିବ ତା महावाक्य नुह जो वाक्य महान अर्थ प्रकटित हुए सी हूँ महावाक्य छोट वाक्य ही पारे किंतु महान अर्थ प्रकट हो एबे उदाहरण स्वरूप तत्त्वमसि ये जो तत्त्वमसि वाक्य महावाक्य कहते ये साम वेद रे छांदोग्य उपनिषद अच्छी श्वेत केतु गोटे स्टूडेंट थिला बापा ना हूँ उद्दालक से पठे देइथिले निज पुओ को गोटे अन्य आश्रम रे छुट्टी रे से आछंदे जे उद्दालक सी मते जने ऋषि ज्ञानी किंतु देखो शिक्षा जगत रे केते सुंदर सिस्टम थिला निज पुओ को निज आश्रम रखु नथिले कारण अटैचमेंट हो द्रोणाचार्यଙ୍କର अश्वत्थामाଙ୍କ प्रति अटैचमेंट थिला एवं द्वितीयतः ये छुआ भीतर मध्य गोटे अभिमान आसो जो कॉलेज रे प्रिंसिपल होइथिबे ता पुओ जदि से कॉलेज रे पढ़िबो अच्छा मैं मेरे पिताजी प्रिंसिपल को कहि दउछु मु से सेमती धमकेइबो पुत्र पई शिष्य रे गोटे बाधा आसो तेणु से करथिले बहुत ज्ञानी होते मध्य एवं तांको ठार जदि अन्य कम ज्ञानी भी अच्छा तभी पठे दौले तो सी तो केतो आसला दिन रिलैक्स मूड रे पचार थे एमती कौन विद्या प्राप्त करदेलु जो विद्या द्वारा समस्त विद्या हो गला एमती छांदोग्य उपनिषद रे श्वेत केतुर आंसर एमती नाही किंतु एमती जनरल कहते ना बोधे आम गुरु को जना नाला से कही ना से से कहले नहीं मुझे जाने देन उपदेश दे चलले गोटे गोटे एग्जांपल देले 9टा एग्जांपल 9 थर तत्त्वमसि ये जो आत्मज्ञान रे सौम्य या ज्ञान प्राप्त कला पर समस्त ज्ञान है ये आत्मज्ञान कौन ना तुम्हें आत्मा तापाई गुरु उपदेश दौरान को उपदेश वाक्य कहते तत्व माने परमात्मा तत् दट तत्ते तानि व्याकरण तत् त्वम माने तुम्हें जीवात्मा परमात्मा और जीवात्मा 80 माने ऐक्य ART आर्ट ऐक्य अर्थात परमात्मा जीवात्मा एक तत्वमसि एमती 9 थर प्रवचन दे उपनिषद रे आपको बहुत माना जाए आउ गोटे वाक्य हूँ ऋग्वेदर वाक्य ऐत्र उपनिषद प्रज्ञानम ब्रह्म ये जो तत्वटा कहले आपण से हूँ परमात्मा से परमात्मा स्वरूप कौन परमात्मा वर्णन कौन देन से कहले प्रज्ञानम ब्रह्म ब्रह्म माने प्रज्ञान ज्ञान स्वरूप फिर अथर्व वेद मांडुक्य उपनिषद रे अच्छे अयम आत्मा ब्रह्म ये ब्रह्म किसी नु ये आत्मा ही ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म एंड यजुर्वेद बृहदारण्यक उपनिषद रे अहम ब्रह्मास्मि जो तत्त्वमसि महावाक्य थिला ता अनुभव वाक्य हो गला अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म कहते परिभाषिक वाक्य पारिभाषिक वाक्य ये क्या को लक्षण वाक्य कहते और अयमात्म ब्रह्म को कहते निर्देश वाक्य बा लक्षण वाक्य कहते सेटा को पारिभाषिक कहीदेले एटा को लक्षण ताको लक्षण कहले एटा निर्देश
अहम ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्य। तो ये गोटे गोटे उपनिषद वाक्य हम देखिले। आमे तत्वमसी वाक्य को विचार करा जाउछि, कारण उपदेश स्टार्टिंग रहुछि उपदेश वाक्य आगो शोधन कहते तत्वमसी शोधन। तो तत्वमसी तीन टा शब्द है तत् त्वम असि। तो ये गुरुंकर उपदेश शिष्य प्रति ये टॉपिक हो 5 नंबर है। एबे जो मु आर थर कही लक्षण, हाँ, शब्दार्थ, शक्ति वृत्ति या बुझेबी आउ थे। बर्तमान जमती तत्वमसी टॉपिक रे अच्छी सूत्र जाक पढ़िबा तेबे बुझी पारिबा। फिर बुझिया ननु साहंकारस्य ननु साहंकारस्य किंचित् ज्ञस्य जीवस्य किञ्चिज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य निरहङ्कारस्य सर्वज्ञस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथम अवेदः बुद्धि स्यात् कथम् अभेदः बुद्धिः स्यात् उभयोः विरुद्धः उभयोः विरुद्धः धर्मक्रन्तत्वात्। धर्मक्रान्तत्वात्। गोटे क्वेश्चन आସୁଛି स्टार्टिंग रो पछे ननु ननु जेतले थाए ना क्वेश्चन ननु नून नुह नून माने अल्प ननु माने क्वेश्चन ननु साहंकारस्य अहंकार बाला अहंकार सहित साहंकारस्य ये जे जीव ये किंचित ज्ञस्य अल्पज्ञस्य किंचित माने अल्प अल्प जानी है ना आम सब अल्प ही जान ना अल्पज्ञ लिटिल नोयर ननु साहंकारस्य किंचित ज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य किंतु ईश्वर पाखे कौन से अहंकार नहीं आम पाखे जमी अहंकार अच्छे पाखे अहंकार नहीं सर्वज्ञ किंतु से सर्वज्ञ ये दीटा होगा जड़े हूँ अल्पज्ञ गोटे हूँ सर्वज्ञ जोड़े हूँ अहंकार वाला गोटे हूँ निरहंकार वाला गोटे हूँ एक देश ने गोटे देश रहे ईश्वर हूँ सर्वदेशीय ये दिजन जाक विरोध वाला धर्म धर्माक्रांतत्व उभय विरुद्ध एटा विरुद्ध ताले तत्वमसी महावाक्य कहीकि आपण अवेद बुद्धि केमते करूछन कहि दउछन केमते जीव और ईश्वर एक ये क्वेश्चन भला देखो सुनंतु हाँ ये जो तत्वमसी प्रपोज होची प्रयोजन होची जीव ईश्वर ऐक्य कारण जीव ही ईश्वर तो जीव ही ईश्वर कहते आप महावाक्य रे ये केमती हुए तो विरुद्ध धर्म आक्रांतत्व विरुद्ध धर्म वाला ये हेले मत तो लगुनि महावाक्य द्वारा संभव हम जो ऋषि कहते महावाक्य द्वारा संभव हम किसी कारण थी
ତାର ଗୋଟେ ମେଥଡ ଥିବ କେମିତି ସମ୍ଭବ, ସେ କୋଉ ହିସାବରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ମହାବାକ୍ୟ ଶୋଧନ। ତତ୍ତ୍ୱ ଶୋଧନ, ମହାବାକ୍ୟ ଶୋଧନ, ଶୋଧନ କରାଯାଏ, ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ କରାଯାଏ। ଯେମିତି କିଛି ଅଛି ମଇଳା ତାକୁ ସଫା କରାଯାଏ, ସେମିତି ଏଇ ବାକ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ସଫା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶୋଧନ ମାନେ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ। କିଛି ଶବ୍ଦଟା ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଯୋଉଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ମୁଁ କହିଥିଲି, କଣ ଶବ୍ଦରେ ଅର୍ଥର ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ତାକୁ କହନ୍ତି ବୃତ୍ତି। ଶବ୍ଦ ପ୍ଲସ ଅର୍ଥ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବୃତ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଅର୍ଥର ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ଶବ୍ଦ କହିବେ ଲାଲ, କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଦଉଥିବ। ଘୋଡା, କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଦଉଥିବ। ଆପଲ, କିଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଦଉଥିବ। ଅଯୋଧ୍ୟା, ଅର୍ଥ ଦଉଥିବ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ବୃତ୍ତି କହନ୍ତି। ବୃତ୍ତି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଶକ୍ତି ବୃତ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲକ୍ଷଣା ବୃତ୍ତି। ଶକ୍ତି ବୃତ୍ତି ମାନେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ବାଚ୍ୟାର୍ଥ କହନ୍ତି ଆପଣ। ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂତ୍ରରେ ଆସିବ ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ହେଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ, ୟା ଲକ୍ଷଣା ବୃତ୍ତି। ବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ କହିବା ଲକ୍ଷଣା ବୃତ୍ତି, ବୃତ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଏଣୁ ଶକ୍ତି ବୃତ୍ତି, ଲକ୍ଷଣା ବୃତ୍ତି, ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବିଶେଷଣ। ଆଉ ଯେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ, ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୁଲିଙ୍ଗି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ କୋଉଟା ଅଛି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ବାବା, ଶବ୍ଦାର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ବିରୁଦ୍ଧ ଆସୁଛି, ସେ କହିଲା ନା କଥମ ଅଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ସ୍ୟାତ୍ ଉଭୟ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ। ଉଭୟ ବିରୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ଶବ୍ଦାର୍ଥରେ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ହଉଛି, ଯେମିତି ଅହଙ୍କାର ବାଲା ଜୀବାତ୍ମା, ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ଜୀବାତ୍ମା, ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ପରମାତ୍ମା ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଜ୍ଞ, ଏ ଦି ଜଣ ସମାନ କେମିତି ହେବେ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ବାଚ୍ୟାର୍ଥର କାମ ହବନି, ବାଚ୍ୟାର୍ଥର ବିରୁଦ୍ଧ ଦବ, ଶକ୍ତି ବୃତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧ ଦବ, ଦେନ୍ ଲକ୍ଷଣା ବୁଝିବା। ଲକ୍ଷଣା ତିନି ପ୍ରକାର। ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ, ଇଣ୍ଡିକେସନ। ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ମିନିଂ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ, ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ। ଜଣେ ଯଦି ଆଖି ଠାରିଲା, କଣ ବୁଝଉଛୁ? ଜଣେ ଘରକୁ ଆସିଲା, LIC ପଲିସି ବାଲା, ହଁ, ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି LIC, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଇଯାଇଛି, ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତୁ। ହଁ, ସେ ପଇସାଟାକୁ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ କରିପାରିବେ। କଣ କରିପାରିବେ ନା ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ କରିପାରିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଆପଣ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମିସେସ୍ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଠାରିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ କରିଦେଲେ, କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେ ପିଲାଟା ବି ଜାଣିଛି, ଇଏ LIC ଏଜେଣ୍ଟ ବି ବୁଝିପାରୁଛି, ଜଣେ ହଁ ଜଣେ ନା, ତେଣୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ନା। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ କରିଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ନା କରିଛନ୍ତି ପତି, ତାହେଲେ ହଁ ହିଁ ହବ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନା ହିଁ ହବ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହଁ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଠାରରେ କହିଦିଅନ୍ତି କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ମିନିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ କହିଦିଅନ୍ତି, ଝିଅର ବାହାଘର ଅଛି, ଝିଅର ବାହାଘର ତ ହେଇସାରିଲାଣି, ତଥାପି କହିଦେବି, ଦେନ୍ ପତି ଦେବ ବୁଝିବେ, ଯଦି କହିଲେ ବାହାଘର ତ ହେଇଗଲାଣି, ଦେନ୍ ପଡିବ ପରେ, ତମେ ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନ। ତେଣୁ ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ମିନିଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ବହୁତ। ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତା ବି ତିନି ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ଜହତ ଲକ୍ଷଣ। ଜହତ ମାନେ ଜିହା ଛାଡିବା, ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଜ ଜହତ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଅଜହତ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତ୍ୟାଗ କରିବାନି ମାନେ ଯୋଡିବା।
बस ये दीटा मन रखियो प्रथम जहत अजहत। जहत त्याग करिया कौन गंगायाम घोष गंगारे गंगा नदी रे गोशाला घोष माने गोशाला गंगा नदी रे तो गोशाला हबनी। एवं आम अयोध्या जाइथिलु चित्रकूट बनारस काशी प्रयागराज तीन टा जगह नदी पूरा नौका जो कहते आजिकल बहुत सुविधा भी हो गलानी अयोध्या रे नौका विहार प्रयागराज रे संगम रे गाधेलु चित्रकूट रे नदी मध्य अच्छी मंदाकिनी फिर वाराणसी तो गंगा तेणु गंगा रे घोष माने गंगा नदी कूल रे गंगा नदी कूल रे अच्छी तर हटेले गंगा भितरे जोटा अच्छी सेटा को हटाई देले ना हबनी गंगा भितरे तो किए घर करेनि गंगायाम घोष अजगत कौन अजगत माने लाल दौड़ुची लाल दौड़ुची तो बुझीगलानी लाल घोड़ा दौड़ुची लाल कपड़ा पिंधि व्यक्ति दौड़ुची अच्छा गोटे दुकान को जीवे अच्छा से लाल रो रेट केते अछि आ सेठा लाल घोड़ा आसीबनी सेठा लाल पिंधिबा लोक आसीबनी लाल डाली पीली दाल बोलते हैं ना लाल डाली मसूरी डाली लाल माने मु एग्जांपल देली सफेद चना ए सफेद दे तो चले सफेद कौन लुगा दुकान को जीवे तो सफेद अलगा हो एटा सफेद चना सेमती जोड़िबे आ गोटे जहत अजहत लक्षण एटा को मु बुझेई नथिली टाइम ही गला तबे बुझेई जहत अजहत माने भाग त्याग गोटे भाग रखियो गोटे भाग त्याग कर एटार से बुझे बर्तमान पढ़िबा से कौन लिखुछन क्वेश्चन हैला ना 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 अल्पज्ञ अल्पदेशीय अहंकार वाला जीवात्मा सर्वज्ञ सर्वदेशीय अहंकारहीन परमात्मा समान ही परिवे नाही एणु ए दिजन जाकर धर्म अलगा केमिति आपण कहउचंती अभेद तत्व कहउचन सुन इति चेत न पढ़िबा इति चेत न इति चेन्न स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी त्वं पदवाच्यार्थः त्वं पदवाच्यर्थः देखो स्थूल सूक्ष्म कारण मध्ये जो एट देई नांदे शरीर अभिमानी जो चेतन तत्व स्थूल स्थूल और सूक्ष्म शरीर अभिमानी ही गला तार नाम होचे त्वं पद वाचार्य ये जो त्वं पद अच्छी ये जो वाच्यार्थ देखो ये ठीक सही अहंकार से किंचित यस्य जीवस्य एटा ही त्वं पद वाच्यार्थ अच्छा देन त्वं पद गोटे लक्ष्यार्थ अच्छी लक्ष्यार्थ माने कौन इंडिकेशन एम्प्लॉयड मीनिंग अलग कौन देखो उपाधि विनिर्मुक्तम उपाधि विनिर्मुक्तम् समाधि दशा संपन्नम समाधि दशा संपन्नम् शुद्ध चैतन्यम शुद्धं चैतन्यम् त्वं पद लक्ष्यार्थः त्वं पदलक्ष्यार्थः उपाधि विनिर्मुक्त उपाधि रही कौन शरीर नहीं स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर मध्य नहीं समाधि दशा संपन्न समाधि दशा रे अछि ये जागृत अवस्था नहीं स्वप्न अवस्था नहीं सुषुप्ति अवस्था भी नहीं
ये समाधि अवस्था से तुरीय अवस्था शुद्ध चैतन्य ये हूँ तम पदार्थर लक्ष्यार्थ। এইটা এমତି ବୁଝେଇଲେ କଣ ହବ ସ୍ୱାମୀଜୀ? ଏ ବୁଝିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ତ୍ୱମସି କେମିତି ଆସିବ। ତ ଦିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା। ତମ ପଦାର୍ଥ ନିଚେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଦେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ, ସେମିତି ତତ୍ ପଦାର୍ଥ ଆସିବ। ତାପରେ ଭାଗତ୍ୟାଗକୁ ବୁଝିବା। ହଁ? एवं सर्वज्ञत्वादि एवं सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट ईश्वरः विशिष्ट ईश्वरः तत्पदवाच्यार्थः। तत्पदवाच्यर्थः। ये जो उपनिषद वर्तन तत्त्वमसिरे तत् कुहागला तांकर अर्थ थिला सर्वज्ञ तो आदि विशिष्ट ये ईश्वर। जंते जीवात्मा कौन कहले स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमानी तम पदवाचार्थ। ये स्थूल सूक्ष्म आदि सर्वज्ञत्व माने समष्टि स्थूल समष्टि सूक्ष्म एमती विशिष्ट ईश्वर। आउ तत्पदार्थ वाचार्थ का उपाधि शून्य कौन सी उपाधि नहीं शुद्ध चैतन्य ये तत्पदार्थ लक्षण। अच्छा टिके टिके बुझियो तो कौन दीटा जगह कॉमन अच्छी शुद्ध चैतन्य ताको कहते लक्षार्थ। तो तत्त्वमसि महावाक्य यहीपरि भाव विचार कर कौन वाच्यार्थ को हटाई देवे शब्दार्थ को हटाई देवे कारण विरोध आसुची जहत लक्षण हो अजहत लक्षण हो। जहता जहता लक्षण माने गोटे भाग त्याग गोटे भाग एवं देखिले जीवर शब्दार्थ ईश्वर शब्दार्थ फिर जीवर लक्षार्थ ईश्वर लक्षार्थ। जीवर शब्दार्थ ईश्वर शब्दार्थ हटाई देले शब्दार्थ कौन थे ना स्थूल सूक्ष्म शरीर अभिमान अहंकार से किंचित ज्ञस्य और तत्पदर शब्दार्थ कौन थे सर्वज्ञ सर्वज्ञ थिला और लक्षार्थ जीवात्मा कौन था उपाधि विनिर्मुक्तम समाधि दशा संपन्नम शुद्ध चैतन्य। एटा मध्य कौन उपाधि शून्यम शुद्ध चैतन्य तत् तत्पदार्थ तो दीटा जाकर शुद्ध चैतन्य समान है। तेणु अविद्या उपाधि माया उपाधि जीवात्मार हटिगला रहिल केवल शुद्ध चैतन्य या ही तत्त्वमसि। ना केमती कले ना गोटे भाग छाड़ले गोटे भाग रखिले वो भाग छाड़ले ना वाच्यार्थ भाग छाड़देले वो भाग रखिले लक्षार्थ भाग रखिले अलक्षार्थ दीटा जगह समान। ठीक एबे गोटे एग्जांपल दियंतु भाग त्याग लक्षण लक्षण रे स्वयं देवदत्त दियंतु गोटे गाँव रे 18 वर्षर छुआ मु भी पारि किए भी पारि पड़ेगला सन्यासी चलो नहीं जावा सियाड़े ही शुद्ध बाड़ी नहीं जावा बर्तमान यंग छुआ बाल नथिला किछि नथिला गोटे हाफ पैंट पिंधला तापर किए जने फुल पैंट दे देला बर्तमान गले तांगर ना होचे देवदत्त एटा उपनिषद रे अछि एमतिया सेते हम कहूछु मो कथा पढ़ले फिर मो नाट पड़े तेणु देवदत्त 18 वर्ष माँ बापा सब खोजुचंदे कांदुचंदे ये जाकर कोर्स कले रहिले शिष्य ही फिर सन्यास मिलला तो मोटा ही गलानी फिर दाढ़ी पाखी पाची गलानी माला पिंचते जटा अछि एवं कुंभ मेला रे आसले कुंभ मेला रे
ଏବେ 2025ରେ କୁମ୍ଭ ମେଳା ଅଛି। ଏଣୁ କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିଲେ, ଗାଁର ଯିଏ ଲୋକ, ଯିଏ ତାର ସାଙ୍ଗ, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ବା ପଡୋଶୀ ଘରର ବା ମା ବାପା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପିଉସୀ ଆଦି ସମସ୍ତେ ଏହାର ଶବ୍ଦକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ଇଜ କମନ। ଆରେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ତ, ସେଇ ଭାଷଣ, ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲ, ସେଇ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ, ହିନ୍ଦୀ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟାଇଲ, ବିହାରୀ ହେଲେ ବିହାରୀ ଷ୍ଟାଇଲର ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର, ସନ୍ନ୍ୟାସ ବସ୍ତ୍ର ଚେଞ୍ଜ। ସେତେବେଳେ ଦାଢି ଉଠି ନଥିଲା, ଏବେ ଦାଢି ପାଚିଲାଣି। ସେତେବେଳେ ଚଷମା ପିନ୍ଧା ହଉନଥିଲା, ଏବେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲାଣି। ସେତେବେଳେ ମୋଟା ନଥିଲା, ଏବେ ମୋଟା ହେଇଗଲାଣି। ସେତେବେଳେ ନାଁ ଅଲଗା ଥିଲା, ଦେବଦତ୍ତ ଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ, ମାଧବାନନ୍ଦ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜି ଚାଲିଲେ, ପ୍ରବଚନ ସରିଲା ତ ବସିଲେ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଆମେ ଏଇ ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କୋଉଠି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପଚାରିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ଏମାନେ କହିଲେ ଏଇ ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ। ତାଙ୍କ ଆଖିଟା ଟିକେ ଚମକି ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? 1982 ବେଳକୁ ଆପଣ +2 ପଢୁଥିଲେ କି? ନା ହଁ। ଓହୋ। ଆପଣ ସାଇନ୍ସ ପଢିଛନ୍ତି? ହଁ। ଦେନ୍ ସବୁ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲା ପରେ କହିବେ ସୋ ଅୟମ ଦେବଦତ୍ତ, ଓ ଯେ ଦେବଦତ୍ତ ଇଏ। ଏବେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କାଶିକାନନ୍ଦ, ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ଆଦି, ସେ ହିଁ ଦେବଦତ୍ତ। ଏମିତି ଆକୁ କୁହନ୍ତି ମହାବାକ୍ୟ ଶୋଧନ। କଣ କଲେ? କିଛି କିଛି ହଟେଇଲେ, ତେବେ ଯାଇକି ଧରିବେ ନା। ସେଇଠିର ଛୋଟ, ଏଇଠିର ବଡ, ସେଇଠିର ପତଳା, ଏଇଠିର ଅଲଗା ମୋଟା, ଏସବୁ ହଟେଇକି ଯୋଉ କମନ, ଇଏ ଆୱାଜ ଟା କମନ ଥିଲା, ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି। ବା ଯୋଉ ଜୀବାତ୍ମା, ସେଇଠିର ଦେବଦତ୍ତ ଜୀବାତ୍ମା और ଏଇଠିର ସ୍ୱାମୀ ଜୀବାତ୍ମା ସେଇ। ତ ସିଏ ହଉଛି स्वयं देवता। ଆକୁ କହନ୍ତି ମହାବାକ୍ୟ ଶୋଧ, ତତ୍ତ୍ୱମସୀ ଶୋଧ। ତ କେମିତି ଜାଣିବେ? ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ଦି ଜଣଙ୍କର ନେବେ, ଜୀବାତ୍ମା और ଈଶ୍ୱର। ବାଚ୍ୟାର୍ଥରେ ବିରୋଧ ଆସିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ନେବେ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ, ଏପଟେ ବି ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲା। ଦେଖो, एवं च जीव ईश्वरयोः एवं च जीव ईश्वरयोः चैतन्य रूपेण चैतन्यरूपेण अभेदे बाधक अभावः। अभेदे बाधक अभावः। କହୁଛନ୍ତି ବାଧକ ଆଉ ନାହିଁ। କିଏ ଆଉ ବାଧକ କରିବ? ବାଧକ କରିବା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଅଭାବଃ ଅର୍ଥାତ ଉପାଧି ବି ଅଭାବଃ, କେବଳ ଚୈତନ୍ୟ ରୂପେଣ ଅଭିନ୍ନ। ଯେମିତି ଇଏ ହଉଛି ଘଟାକାଶ, ଇଂଲିଶରେ ଗ୍ଲାସ ଆକାଶ। ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ଆକାଶ ଅଛି, ପାଣି ଯୋଉଠି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରୁମ୍ ସ୍ପେସ୍, ମଠାକାଶ। ତ ये जो ଗ୍ଲାସ ଆକାଶ, ଘଟାକାଶ, ଏ ଘଟ ଯୋଗୁଁ ଅଳ୍ପ ଆକାଶ ହେଲା, ତ ଘଟାକୁ ହଟାନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମଠାକାଶ, ୟା କେତେ ହଜାର ହଜାର ଗ୍ଲାସ ଭିତରେ ରହିବ। ଗ୍ଲାସ ଭାବିବାରେ ଇଏ ମଠ ତ ବହୁତ ବଡ। ଯଦି ମୁଁ ଏକାଥରକେ 1000ରୁ ଅଧିକ ରଖିବି, ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ରଖିବି, ବେଶୀ ପଳେଇବ।
ମୁଁ କିଛି ନୁଆ ତୁଳନା। ସେ କହିବ ଦେଖ ମୋର ଅସଲି ରୂପ ହଉଛି ମଠାକାଶ ନୁହଁ। ଏମାନେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ଥ ଲଗେଇଲେ, ଯୋଡ଼ିଲେ, କବାଟ ଯୋଡ଼ିକି ଘର ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ମଠାକାଶ। ମୁଁ ରିଏଲି କିଏ ଅରିଜିନାଲି? ମୁଁ ହଉଛି ମହାକାଶ। ତେଣୁ ଘଟାକାଶର ମଠାକାଶର ବିରୋଧ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଘଟାକାଶ ରେ ମହାକାଶ ଅଛି, ମଠାକାଶରେ ମହାକାଶ ଅଛି। ମହାକାଶ ଦିଟା ଯାକର ଅଛି କମନ, ତାର ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ। ସିଏ ହଉଛି ଅଭିନ୍ନ, ଅଭିନ୍ନ ତତ୍ଵ। ବା ଦିଟା ଯାକ ଉପାଧି ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଠାକାଶର ମଠକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ଘଟାକାଶର ଘଟକୁ ହଟାନ୍ତୁ, ରହିଲା କଣ? ଆକାଶ। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବାଧକ ଅଭାବ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହି ଅଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଅବିଦ୍ୟା ଉପାଧି ଯେ ଗୋଟେ ଜୀବ, ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ମାୟା ଉପାଧି ଯେ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର। ଜୀବରୁ ମାୟା ଅବିଦ୍ୟା ହଟାଇ ଦେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଲା, ଆଉ ଈଶ୍ୱରରୁ ମାୟା ହଟାଇ ଦେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ରହିଲା। ତ ଯାହା ଭେଦ ଦେଖାଯାଉଛି ଉପାଧି ଯୋଗୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଉପାଧି ଧାରଣ କରିବାଲା ତତ୍व ଚୈତନ୍ୟ ଏକ, ଭେଦ ନାହିଁ। ଉପାଧି ହଉଛି ମିଥ୍ୟା, तार जोगु उपाधि भेद भी मिथ्या। शुद्ध चैतन्य एकमात्र सत्य, ये होची अवेद सत्य। ये 5 नंबर देखले। वर्तमान आमे देखिवा जीवन मुक्तिर लक्षण। ये जो जीवन मुक्ति पाई क्वेश्चन रही, ये ननु माने मु कहथिले क्वेश्चन बार। तो ननु जीवन मुक्ति एटा केबे केमते এই ପାରାଗ୍ରାଫ ପରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି, କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ବି ଦିଆଯାଇଛି। କୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ? ବହିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ, ଆଉ କୋଉଟାରେ ଏପଟେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ନନୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଏପଟେ ରହିବ। ନନୁ, କାରଣ ସେ ପଚାରିବ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ ସେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ପଚାରିବ। ପଢିବା ଏବଂ ଚ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟୈଃ एवं च वेदान्तवाक्यैः ସଦ୍ଗୁରୁ ଉପଦେଶେନ ଚ सद्गुरु उपदेशेन च सर्वेषु अपि भूतेषु सर्वेषु अपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धिः उत्पन्ना येषां ब्रह्म बुद्धिः उत्पन्ना ते जीवन्मुक्ताः इत्यर्थः। ते जीवन्मुक्ताः इत्यर्थः। एवं च वेदांत वाक्यैः, ଏହିପରି ଭାବରେ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱମସି। ତା ପୂର୍ବ ଅୟମ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇଠି ବି ନେବେ ଅୟମ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ମାନେ ମୁଁ, ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ସିଏ। ତ ଆତ୍ମା ମାନେ ଜୀବାତ୍ମାର ବାଚ୍ୟାର୍ଥ ମାନେ ଉପାଧି ବାଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅୟମ ଆତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ तत्त्वमसि प्रज्ञानं ब्रह्म एवं च वेदांत वाक्यैः, वेदांत वाक्यैः, वेदांत वाक्य द्वारा सद्गुरु उपदेशेन, सद्गुरुंकर उपदेश द्वारा सर्वेषु अपि भूतेषु, समस्त भूतरे येषां ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न, ब्रह्म बुद्धि उत्पन्न हो जाउछि, ते जीवन मुक्ता है इत्यर्थः। सेमाने ही जीवन मुक्ति कहा जाए। एवं च वेदांत वाक्यैः सद्गुरुपदेशेन च सर्वेषु अपि भूतेषु येषां ब्रह्म बुद्धि उत्पन्ना ते जीवन मुक्ताः। कौन? एहिपरि भावरे सद्गुरुंकर उपदेश द्वारा वेदांत वाक्य अनुभव करियो आत्मा। तो आत्मा कोठे? सबुतरे अछि। समस्त भूतरे जार ब्रह्म बुद्धि है, समस्त भूतरे जे ब्रह्म बुद्धि को देखुଛନ୍ତି, समस्त भूतरे जे ब्रह्म को देखुଛନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତ। ତାକୁ ହିଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କହ। ଏବଂ
ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆସିଗଲା ନୂଆଟେ, ପ୍ରଶ୍ନ ହବ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ କଣ? ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ରଖା ହବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ରଖାଯାଏ ନନୁ କୁହାଯାଏ। वेदांत वाक्य ही ये जो वेदांत वाक्य ऋग्वेदर ऐत्र उपनिषदर प्रज्ञानम ब्रह्म पारिभाषिक वाक्य, यजुर्वेदर बृहदारण्यक उपनिषदर वाक्य अहम ब्रह्मास्मि अनुभव वाक्य, सामवेदर छांदोग्य उपनिषदर तत्वमसि आको ही नहीं करा जाए रे मेनली तत्वमसि। वाक्य वृत्ति बोली गोटे ग्रंथ अच्छे पूरा तत्वमसि रो वाक्य वृत्ति डिटेल वर्णन अच्छे। अथर्ववेद प्रमांडोक्य अयमात्मा ब्रह्म, एमती वाक्य को वेदांत वाक्य को शुणिकी उपदेश गुरुंक ठार दरकार, निजे निजे हबनी अनुभव हबनी। कारण गुरु जानी ये कौटी चिंतन कर बाधा आसो कौटी कौन हम, गुरु गाइड करते। जहां भीतर बुद्धि उत्पन्न हो गला ये ये जो ब्रह्म परमात्मा सबुथ अच्छा ये अनुभव हो गला से होचन जीवन। बर्तमान पढ़िया ननु ननु जीवन मुक्त कह, ननु जीवन मुक्तः कः। आपण बर्तमान जीवन मुक्त कहले तो ये जीवन मुक्त कौन? जीवन मुक्त कौन आप बुझाऊँ? पढ़ीदवा यहाँ को फिर काली भल देखिए। यथा देहोहम पुरुषोहम यथा देहोऽहं पुरुषोऽहं ब्राह्मणोहम ब्राह्मणोऽहं शूद्रोहम अस्मीति शूद्रो शूद्रोऽहमस्मीति दृढ़ निश्चय दृढनिश्चयः। तथा नाहम ब्राह्मणः तथा नाहं ब्राह्मणः न शूद्रः न पुरुषः न शूद्रः न पुरुषः किंतु असंग सच्चिदानंद स्वरूपः किन्तु असङ्गसच्चिदानन्दस्वरूपः प्रकाशरूपः प्रकाशरूपः सर्वान्तर्यामी सर्वन्तर्यामी चिदाकाशरूपः चिदाकाशरूपः अस्मीति अस्मीति दृढनिश्चयः दृढनिश्चयः रूपः रूपः अपरोक्ष ज्ञानवान् जीवन मुक्तः। अपरोक्षज्ञानवान् जीवन्मुक्तः। ଏଟା ନନୁ क्वेश्चन पचारला पर उत्तर कौन दौरान कल देखिए। आपण मैंने कई